वलीद तो अपनी तरफ से दिल व जान से कोशिश कर रहा है कि ये शादी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाए और इनका ये रिश्ता टूट ना जाए। ये आपस में जो रास्ते अलग नज़र आ रहे हैं, ये रास्ता एक ही रहे हमेशा के लिए और खुशियाँ इनके चेहरे पर नज़र आती रहे। इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा दो किनारे के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं वाज़े तौर पर तुरे शहवार के दिल में क्या चल रहा है, वो अपने दिल में क्या सोच रही है और वो क्या करना चाहती है। इंसान जब कोई भी बड़ा काम करने लगता है ना, जब उसके मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आने लगते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, बस मैं ही सही रास्ते पर हूँ, मैं ही सही सोच रहा हूँ, मैं ही सही काम करना चाहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में जो एक मकसद सेट कर चुका हूँ, जो एक मकसद मैं सोच चुका हूँ कि मैंने ये काम करना है, तो मैं तो पूरा करके ही रहूँगा। ये जो ज़िद है ना, कभी कभी इंसान को वाज़े तौर पर अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान को चाहिए कि सबसे पहले जब हमारे पास टाइम होता है, वक्त होता है, हमारे हाथ में सब कुछ होता है, उस वक्त हम कुछ करें, कुछ सीखें। हमारी ज़िंदगी में जितने भी ऐसे दिन हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, वाज़े तौर पर हमारे सामने मिसालें हैं। अगर हम सीखना चाहें तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी ऐसी दास्तानें हैं, ऐसे हमारे सामने हमारी ज़िंदगी में सबक हमें मिलते रहते हैं बार बार, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूनिक ड्रामा, बेहतरीन ड्रामा, पूरी दुनिया का पसंदीदा है। अगर आज तुरे शहवार ने अपने दिमाग से ना सोचा, अपने दिल से ना सोचा और अपने दिल की बात ना सुनी, तो यकीन करें आज नहीं तो कल उसे अपनी गलती का एहसास होगा और ज़रूर होगा। हम देखेंगे, आप भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। फिर तुरे शहवार यही सोचकर बड़ी परेशान हो जाएगी कि आज उसने क्या कर दिया है। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, अब उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, वो करे तो आखिर करे क्या। वलीद तो अपनी तरफ से दिल व जान से कोशिश कर रहा है कि ये शादी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाए और इनका ये रिश्ता टूट ना जाए। ये आपस में जो रास्ते अलग नज़र आ रहे हैं, ये रास्ता एक ही रहे हमेशा के लिए और खुशियाँ इनके चेहरे पर नज़र आती रहे। इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा दो किनारे के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं वाज़े तौर पर तुरे शहवार के दिल में क्या चल रहा है, वो अपने दिल में क्या सोच रही है और वो क्या करना चाहती है। इंसान जब कोई भी बड़ा काम करने लगता है ना, जब उसके मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आने लगते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, बस मैं ही सही रास्ते पर हूँ, मैं ही सही सोच रहा हूँ, मैं ही सही काम करना चाहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में जो एक मकसद सेट कर चुका हूँ, जो एक मकसद मैं सोच चुका हूँ कि मैंने ये काम करना है, तो मैं तो पूरा करके ही रहूँगा। ये जो ज़िद है ना, कभी कभी इंसान को वाज़े तौर पर अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान को चाहिए कि सबसे पहले जब हमारे पास टाइम होता है, वक्त होता है, हमारे हाथ में सब कुछ होता है, उस वक्त हम कुछ करें, कुछ सीखें। हमारी ज़िंदगी में जितने भी ऐसे दिन हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, वाज़े तौर पर हमारे सामने मिसालें हैं। अगर हम सीखना चाहें तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी ऐसी दास्तानें हैं, ऐसे हमारे सामने हमारी ज़िंदगी में सबक हमें मिलते रहते हैं बार बार, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूनिक ड्रामा, बेहतरीन ड्रामा, पूरी दुनिया का पसंदीदा है। अगर आज तुरे शहवार ने अपने दिमाग से ना सोचा, अपने दिल से ना सोचा और अपने दिल की बात ना सुनी, तो यकीन करें आज नहीं तो कल उसे अपनी गलती का एहसास होगा और ज़रूर होगा। हम देखेंगे, आप भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। फिर तुरे शहवार यही सोचकर बड़ी परेशान हो जाएगी कि आज उसने क्या कर दिया है। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, अब उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, वो करे तो आखिर करे क्या। वलीद तो अपनी तरफ से दिल व जान से कोशिश कर रहा है कि ये शादी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाए और इनका ये रिश्ता टूट ना जाए। ये आपस में जो रास्ते अलग नज़र आ रहे हैं, ये रास्ता एक ही रहे हमेशा के लिए और खुशियाँ इनके चेहरे पर नज़र आती रहे। इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा दो किनारे के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं वाज़े तौर पर तुरे शहवार के दिल में क्या चल रहा है, वो अपने दिल में क्या सोच रही है और वो क्या करना चाहती है। इंसान जब कोई भी बड़ा काम करने लगता है ना, जब उसके मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आने लगते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, बस मैं ही सही रास्ते पर हूँ, मैं ही सही सोच रहा हूँ, मैं ही सही काम करना चाहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में जो एक मकसद सेट कर चुका हूँ, जो एक मकसद मैं सोच चुका हूँ कि मैंने ये काम करना है, तो मैं तो पूरा करके ही रहूँगा। ये जो ज़िद है ना, कभी कभी इंसान को वाज़े तौर पर अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान को चाहिए कि सबसे पहले जब हमारे पास टाइम होता है, वक्त होता है, हमारे हाथ में सब कुछ होता है, उस वक्त हम कुछ करें, कुछ सीखें। हमारी ज़िंदगी में जितने भी ऐसे दिन हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, वाज़े तौर पर हमारे सामने मिसालें हैं। अगर हम सीखना चाहें तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी ऐसी दास्तानें हैं, ऐसे हमारे सामने हमारी ज़िंदगी में सबक हमें मिलते रहते हैं बार बार, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूनिक ड्रामा, बेहतरीन ड्रामा, पूरी दुनिया का पसंदीदा है। अगर आज तुरे शहवार ने अपने दिमाग से ना सोचा, अपने दिल से ना सोचा और अपने दिल की बात ना सुनी, तो यकीन करें
آج نہیں تو کل اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہم دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی۔ پھر درِ شہوار یہی سوچ کر بڑی پریشان ہو جائے گی کہ آج اس نے کیا کر دیا ہے۔ اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ کرے تو آخر کرے کیا۔ ولید تو اپنی طرف سے دل و جان سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ شادی مکمل طور پر کامیاب ہو جائے اور ان کا یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ آپس میں جو راستے الگ نظر آ رہے ہیں، یہ راستہ ایک ہی رہے ہمیشہ کے لیے، اور خوشیاں ان کے چہرے پر نظر آتی رہیں۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ دو کنارے کے اندر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں واضح طور پر درِ شہوار کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ انسان جب کوئی بھی بڑا کام کرنے لگتا ہے نا، جب اس کے من میں ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے، بس میں ہی صحیح راستے پر ہوں، میں ہی صحیح سوچ رہا ہوں، میں ہی صحیح کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں جو ایک مقصد سیٹ کر چکا ہوں، جو ایک مقصد میں سوچ چکا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میں تو پورا کر کے ہی رہوں گا۔ یہ جو ضد ہے نا، کبھی کبھی انسان کو واضح طور پر اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، اس وقت ہم کچھ کریں، کچھ سیکھیں۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی ایسے دن ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، واضح طور پر ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے بہت بڑی بڑی ایسی داستانیں ہیں، ایسے ہمارے سامنے ہماری زندگی میں سبق ہمیں ملتے رہتے ہیں بار بار، جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یونیک ڈرامہ، بہترین ڈرامہ، پوری دنیا کا پسندیدہ ہے۔ اگر آج درِ شہوار نے اپنے دماغ سے نہ سوچا، اپنے دل سے نہ سوچا اور اپنے دل کی بات نہ سنی، تو یقین کریں آج نہیں تو کل اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ہم دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی۔ پھر درِ شہوار یہی سوچ کر بڑی پریشان ہو جائے گی کہ آج اس نے کیا کر دیا ہے۔ اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ کرے تو آخر کرے کیا۔ ولید تو اپنی طرف سے دل و جان سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ شادی مکمل طور پر کامیاب ہو جائے اور ان کا یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ آپس میں جو راستے الگ نظر آ رہے ہیں، یہ راستہ ایک ہی رہے ہمیشہ کے لیے، اور خوشیاں ان کے چہرے پر نظر آتی رہیں۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ دو کنارے کے اندر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں واضح طور پر درِ شہوار کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ انسان جب کوئی بھی بڑا کام کرنے لگتا ہے نا، جب اس کے من میں ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے، بس میں ہی صحیح راستے پر ہوں، میں ہی صحیح سوچ رہا ہوں، میں ہی صحیح کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں جو ایک مقصد سیٹ کر چکا ہوں، جو ایک مقصد میں سوچ چکا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میں تو پورا کر کے ہی رہوں گا۔ یہ جو ضد ہے نا، کبھی کبھی انسان کو واضح طور پر اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، اس وقت ہم کچھ کریں، کچھ سیکھیں۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی ایسے دن ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، واضح طور پر ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے بہت بڑی بڑی ایسی داستانیں ہیں۔